Excited na siya guys sa iyang parcel. Hello guys. Welcome back to our vlogs. Vlogger. Wow! So nice. I can see it. Tara nga, ganting. Oops. Ano kaya yan? Wow. Is it nice? Yes. Wow! So nice. Dako, man kayo dang. Ganang nagdako? Di ba, anaon? Anaon naman. Ano man na-share ko an? So nice. Uy! So big man. Aw, sakto ra di eh. Sakto ra di dang. Hala, duha. Kenapa din niya ako? Ang uban. Na, nice kayo siya, guys. Nice, ganahan ka dang? Nice na. Na, may lagwala ni kuan. Damage. Atong tan-aon. Okay? Ready, go. It's nice. What's inside? Nahinay lang. Wow, pouch. Okay? Wow, ano na? Bag. Ah, yung sling. Yeah. Marag sling niya. Next. Oh my god. Wow, pouch. Yeah, po. Tanga nag-pencil case. Yeah. Nice dunk. What else? Wow, yeah, yung sling. Oh, cute. Oh, cute teddy bear and pins. Wow, kahimos. Nice. Wow, upat ka buhok. Wow, ka-cute. Cute ka siya, guys. Na siya pin. Di makaro. SMR. Napa iyang bag, guys. Wow! So cute. Cute. Nice dang? Yes. Na? Nice gid ay dang. Na apa? Cute. Abi daw ang bag day. Nahinay lang. Hindi siya mag... Wow! Kadako. Ay, dahan kayo ay kuan. Side pocket. Nice. Isa ra ay. Pero dako kay siya, no? Nice ay. Nice kay siya, guys. Overall. Very nice. 4-in-1 bag. And where's the other one? Tapos siya. Ito yung mga pins and teddy bear. Wow! Nice. Okay, bye. Thank you for watching. Amo na siyang ibutang, guys, ang iyang mga accessories. Sab ay. Bisod? Siguro ba imong kuko? Ako ra ibutang, be. Ayun na. Yes, magnet Wow. cutter pa man ko. Yeah. Yeah. Next is the pin. Where will you put the pin? Makuha naman na siya pag masudlan na. Butan din natin imong gamit na. Diha ah? Yeah. Sige, ikaw. Ito na kabilang butang ni. Di ka ba lang? Ay lang? Oo. Gahi man. Dire day? Oo. Okay. How about the other one? Dito. Sobo? Ah, dito. Dire? Oo. Ana? Oo.
na lang, ihiwi mo niya mo. Design na ba na? Ganun. Next. Nice na kayo guys. Dere lang. Oo. Sakto na eh. Yun na. Dire. Oo.